मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, आज की नशिस्त में हम बात करेंगे कश्मीर कल ही आज़ाद हो सकता है मगर कैसे। अज़रबैजान और पाकिस्तान का आपस में क्या तल्लुक़ है, इसका मवाज़ना करेंगे। अज़रबैजान की तरक्की का राज क्या है और अज़रबैजान के 30 सालों की तरक्की में उन्होंने अपना इलाका वापस लेना शुरू कर दिया, जबकि पाकिस्तान 73 सालों में अपना इलाका वापस नहीं ले सकता। उसकी क्या वजूहात हैं। सबसे पहले मैंने कल की नशिस्त में आपको बताया था कि पाकिस्तान अज़रबैजान में अपनी अफवाज भेज ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। झूठ बोलना हो, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना हो, प्रोपेगेंडा करना हो, पाकिस्तान को बदनाम करना हो तो चलेगा, मगर प्रैक्टिकली बिल्कुल नामुमकिन है। जिस तरह पाकिस्तान ने 1991 में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दी थी, फिर अफगानिस्तान में ये अमेरिका को शिकस्त दी, 27 फरवरी को इंडिया के 2 जहाज मार गिराए, एक हेलीकॉप्टर को तबाह किया, पाकिस्तान के अंदर ही दहशतगर्दों का सफाया किया। आज पाकिस्तान में माशाल्लाह अमन है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार पाकिस्तान की अफवाज की पूरी दुनिया पर धाक बैठ चुकी है। जिसको देखो इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम धरे जा रहा है कि यह पाकिस्तान ने कर दिया है, तुर्की ने कर दिया है। अब अज़रबैजान ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान और तुर्की के हवाबाज पायलट अज़रबैजान में उनकी मदद कर रहे हैं और हम पर गोलाबारी कर रहे हैं। पहले इंडिया ने झूठ बोलकर दुनिया को बावर कराने की कोशिश की कि पाकिस्तान की अफवाज लड़ रही हैं। अब आर्मीनिया अपनी शिकस्त का बदला दूसरे ममालिक से ले रहा है। भाई आप लड़ो, लड़ सकते हो तो लड़ो, जीतो उनसे। आप हार रहे हो तो दूसरे मुल्कों पर आप कीचड़ उछालना शुरू हो गए हो। एनी अब आर्मीनिया का कहना है कि अफवाज तो अज़रबैजान की ही लड़ रही हैं, मगर इसके पीछे दिमाग पाकिस्तान और तुर्की का है। हज़रत खालिद बिन वलीद की जंगी हिकमत अमली आज भी पूरी दुनिया स्टडी करती है, उसको अपनाती है, उस पर अमल करती है। 2 मिसालें दूंगा। एक जासूसी का नेटवर्क सबसे पहले हज़रत खालिद बिन वलीद ने बनाया था और कमांडो फौज का अलग से एक दस्ता 4000 का अलग से उन्हें खालिद बिन वलीद ने बनाया था। अब ये दोनों चीज़ें, कमांडो फोर्स और जासूसी का महकमा, हर मुल्क अपनाता है, हर मुल्क इस पर अमल करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने आके डायरेक्ट अपनी अफवाज के साथ मदद कर रहे हैं। जिन ममालिक में ये सारे काम हो रहा है, जो ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, जो तरीका कार जंगी हिकमत अमली अपना रहे हैं, क्या खालिद बिन वलीद आके उनकी मदद कर रहे हैं? नाज़रीन, मेरे बहुत से दोस्तों का कहना है कि पाकिस्तान अगर इतना ही होता तो कश्मीर आज़ाद करा चुका होता। नाज़रीन, इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं, आज इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की कश्मीर को आज़ाद कराने में हायल हैं, रुकावट हैं। उनमें से सबसे पहले पाकिस्तान का कर्ज़ों में डूबा होना है, पाकिस्तान की मईशत है। जब भी पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से कोई हिकमत अमली बनाता है, कुछ करना चाहता है या हमला करता है, जीत रहा होता है, दूसरे ममालिक सालसी के नाम पर दबाव डालने आ जाते हैं। IMF और FATF का स्यापा आपके सामने है। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग करता है तो पाकिस्तान पर इतने कर्जे हैं कि उसकी वजह से पाकिस्तान को किसी भी वक्त दिवालिया करार दिया जा सकता। अगर आप मुखलिस हैं कश्मीर के साथ और वाकई कश्मीर आज़ाद कराना चाहते हैं तो करें पाकिस्तान की मदद, दें डोनेशन, उतारें कर्जे। फिर कोई भी मुल्क सालसी के नाम पर पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाल सकेगा। पाकिस्तान माशाल्लाह से एक न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन असला है। पाकिस्तान अपने लड़ाका तैयारे खुद बनाता है। पाकिस्तान के पास असला बनाने की अपनी खुद से फैक्ट्री है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का शतर बेमहार मीडिया। नंबर 2, पहला मैंने आपको बताया पाकिस्तान का कर्जा में डूबा होना। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। अपनी कमज़ोरी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि पाकिस्तान इस वक्त कर्जों में डूबा हुआ है। नंबर 2, पाकिस्तान का शतर बेमहार मीडिया, जिसको बाहर से फंडिंग होती है। फ़िरका वरायत का वो कार्ड जो मौलाना फजल रहमान इस वक्त खेलने जा रहे हैं। जब भी इनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगते हैं, जब एहतसाब का अमल शुरू होने जाता है, तो ये कोई ना कोई ऐसे खेल खेलने जाते हैं जिससे कि वो सारा सिस्टम रुक जाता है। नंबर 4, जेल गूफ सियासतदान और अपोजिशन। अब नवाज शरीफ को देख लें, 3 दफ़ा वज़ारत आला एंजॉय की, अब हाथ डाला गया है तो बाहर बैठ के पाकिस्तान के राज को अफशा करने की धमकियाँ दे रहे हैं। कारगिल में क्या हुआ था? जीती हुई जंग क्यों आ रहे थे? इंडिया बिल्कुल हार चुका था, उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था गुजरने का, और जिस रास्ते से गुजर रहे थे वो पाकिस्तान के कब्जे में था। क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब आज के बहुत बड़े इनकलाबी सियासतदान, इनकलाबी लीडर,
امریکہ میں سرنڈر کر آئے تھے اور وہیں سے اعلان کر دیا تھا کہ فوجیں واپس بھیج لے آئیں، ہم وہاں پہ نہیں لڑیں گے، جتنی چاہتے ہوئی تھی ساری ضائع کی۔ نمبر 5، تعلیم کی کمی اور شعور کا فقدان۔ ناظرین اس کی بہت سمپل سی مثال دوں گا، میں کہیں باہر نہیں جاؤں گا کہ پورے ملک میں کوئی اتنی بڑی مثال نہیں دوں گا۔ میرے ہی گاؤں کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا شروع کر دیا ہے، انٹرنیشنل افیئرس پر بات کرنا، نیشنل افیئرس پہ بات کرنا، آپ ٹک ٹاک بناؤ، فنی ویڈیوز بناؤ، ہم دیکھیں گے بھی اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ یہ سارے پاکستان کی مینٹیلٹی ہے، ہم سارے پاکستان کی سوچ ہے، عوام کی سوچ ہے۔ کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سیکس پر مبنی کنٹینٹ دیکھو یا پھر فنی ویڈیوز دیکھ کے ہاں ہاں کر کے بس۔ 73 ایئرز ہو گئے، ابھی تک ہم اپنی تعلیمی معیار کو بہتر۔ پاکستان میں 3-4 قسم کے تعلیمی نظام رائج ہیں، عمرا کے لیے الگ، شرفا کے لیے الگ اور غربا کے لیے الگ۔ اور نمبر 6 پر پاکستان کی اپنی عوام، ایسی عوام جو مریم نواز، بلاول زرداری، آصف زرداری، نواز شریف اور اس طرح کے MNA MPAs کی گاڑیوں کے اس لیے بوسے دیتے ہیں کہ وہ دیکھ لے کہ وہ کتنا جیالہ ہے، کتنا ہمدرد ہے ان کا، اور وہ بلا لے اور پھر وہ ایک درخواست دیں کہ یہ جی میرے بیٹا جو کہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اور اس کو سرکاری نوکری چاہیے۔ اور ناظرین جو سازشیں کر کے اقتدار حاصل کرتے ہیں، حکمرانی حاصل کرتے ہیں، وہ کبھی کسی کے سکے نہیں ہو سکتے، وہ کبھی عوام کے مفاد کے لیے نہیں سوچ سکتے، وہ سوچیں گے تو صرف اپنا مفاد اور اپنا پیٹ بھریں گے اپنے بینک۔ اگر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو آذربائیجان کے میڈیا کو چیک کریں اور دیکھیں کہ اس کی حزب اقتدار اور حزب اختلاف ایک پیج پر ہیں، یکجان 2 کالم ہیں، ان کی اپوزیشن کا کوئی ایسا بیان سننے میں نہیں آتا جو اس کے حزب اقتدار کے خلاف۔ آپ نے اگر چیک کرنا ہے تو چیک کریں، آذربائیجان کی میڈیا کو چیک کریں، کتنی پازیٹیو اور کتنی خوبصورت رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر چیک کرنا ہے تو ان کے حزب اقتدار اور حزب اختلاف کو چیک کریں، ایک پیج پر ہیں، کوئی ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی ملک ان کے خلاف بھی ہے تو ان کے خلاف کوئی گالم گلوچ وغیرہ نہیں کر رہے، کوئی منفی پراپوگنڈا نہیں کر رہے، کوئی غلط بات نہیں کر رہے۔ اس نے آزادی کے ان 30 سالوں میں اپنی عوام کو صرف اور صرف تعلیم اور شعور دیا۔ آج ان کی شرح خواندگی ہے وہ 100% ہے اور ایک وہ باشعور قوم ہے، اور ہم نے 73 سالوں میں کتے نہلانے والوں کی گاڑیوں کو بوسے دینے میں گزار دیے۔ نوکری مل جائے گی، اللہ اللہ خیر صلاح، یہ ہے ہمارا شعور، ہماری عوام۔ ناظرین آخر میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی حالت تب تک نہیں بدل سکتی جب تک ہم خود نہ چاہیں۔ حکمران آتے رہیں گے، حکمران جاتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے، اگر نہیں کچھ بدلے گا تو پاکستانی عوام کی حالت زار۔ وجہ ہم عوام خود، کیونکہ جیسے روح ویسے فرشتے۔ اور یاد رکھیں ایک محاورتاً کہا جاتا ہے کہ ماں بھی اس وقت دودھ دیتی ہے جب بچہ روتا ہے، آپ نہیں روئیں گے نا تو یہ حکمران آپ۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، اگلی کسی نشست میں۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ مجھے انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ٹیک آف۔